Hello, good day, Manolo Fortich Community Church. Welcome to our Simbalay. Ang Ginoo gusto ta niya nga naimaayo nga destiny. Pero naay mga factors sa atong pagkabot sa atong destiny. Isa sa mga nakita nako nga factor nga makabot na atong destiny, nagdepende ni siya the way we use our words, the way we reason sa atong mga kinabuhi. Na ako'y nakita sa Bible as I contemplating sa word sa Ginoo. God give me a word. And that word, makita siya sa Numbers, no, sa book of Numbers. And as I contemplating about this word, ako ning gitagaan og title nga, Your reasoning determines your destiny. Ang imuhang pag-reason, no, the way you reason determines your destiny. There are people that are reasoning, nag-reason sila, nagbase sila sa ilahang situation. No? Alisod kayo ang kinabuhi, dili lagi kaya, di na ako na mabuhat. Muna ilahang the way they reason. But there are people that they reason based on their faith, based on the Word of God. We can do it. God is big. Kaya nato ni, mabuhat nato ni. Maka-win souls and make disciples ta. Because ang Ginoo nagsugoan ni sa tuwa. And ingon siya, nag-promise siya, He will be with us even to the end of the age. So those people are reason, nagdepende ang ilang pag-reason sa pulong sa Ginoo, sa ilahang faith. Nako'y nakita sa Numbers 13. Dito sa Numbers 13 chapter 2, reason, no, the way there are two different kinds of group of people nga nag-reason. No, nya makita nato ang ilang mga reason nagdetermine sa ilahang faith, nagdetermine sa ilahang destiny. Ang ilang reason based on faith nagdetermine sa ilahang destiny. In Numbers 13 verse 2, no, ingon ang Ginoo, isugo si Ginoo si Moses, no, send out men for yourself to spy out the land of Canaan, which I am going to give the sons of Israel. You shall send a man from each of their family tribes, fathers' tribes, everyone leader among them. So Moses sent them from the wilderness of Paran at the command of the Lord, all of them men who were heads of the sons of Israel. Then, at atong diretsohon, no, sa pagbalik na nila, human sila nag-spy sa land. Sa Numbers 13 verse 25, when they returned from spying out the land at the end of 40 days, they went on and came to Moses and Aaron, to all the congregation of the sons of Israel, in the wilderness of Paran at Kadesh. And they brought back word to them and to all the congregation, and showed them the fruit of the land. So they reported to him and said, We came into the land where you sent us, and it certainly does flow with milk and honey, and this is its fruit. Nevertheless, the people who live in the land were strong, and the cities are fortified and very large. And indeed, we saw the descendants of Anak there. Amalek is living in the land of Negeb, the Hittites. The Jebusites and the Amorites are living in the hill country, and the Canaanites are living by the sea and by the side of the Jordan. Then Caleb quieted the people before Moses and said, We should by all means go up and take possession of it, for we will certainly prevail over it. But the men who had gone up with him said, We are not able to go up against the people, because they are too strong for us. So they brought a bad report of the land which they had spied out to the sons of Israel, saying, The land through which we had gone to spy out is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in that are people of great stature. We also saw the Nephilim. There the sons of Anak are part of Nephilim, and we were like grasshoppers in their own sight, and we were in their sights, and so we were in their sights. Then Moses and Aaron fell on their faces in the presence of the assembly
of the congregation of the sons of Israel. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jepone of those who had spied out the land tore their clothes. And they spoke to all the congregation of the sons of Israel, saying, the land which we passed through to spy out is an exceedingly good land. If the Lord is pleased with us, then he will bring us into this land and give it to us, a land which flow with milk and honey. Only do not rebel against the Lord and do not fear the people of the land, for they will be our prey. Their protection is gone from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Based ani nga tong gibasa diri nga word sa Ginoo, nga pulong sa Ginoo sa Numbers chapter 13 of Numbers chapter 14. Makakita ta diri og mga way that they reasoned, no, that there are 12 spies na gipadala sa Ginoo dito sa land of Canaan, sa land of promise. And there are, pag uli nila, na napulo nga nagsulti og bad nga report, og naidua nga nagsulti og good nga report. No, and ang ilahang reports depends on what they saw, kung sa ilang nakita dito sa land. And because of what they saw, they reason based on what they saw. No, ang uban pod, ang duwa pod reason based on their faith, based on what they believe. No, so na ako'y tulo ka points about reasoning, no, karon nga buntag sa inyo ha ning atong simbalay. Number 1, reasoning based on situation. Kani makita nato ni siya sa 10 ka spy. They reasoned from what they saw, not from what God told us or told them. No, they reasoned from based on what they saw, not on based sa word sa Ginoo. No, ingon diha sa verse 27. This was the report to Moses. We entered the land you sent us to explore. It is indeed a bountiful country, a land flowing with milk and honey. Here is the kind of fruit it produces. But the people living there are powerful, and their towns are large and fortified. We even saw giants there, the descendants of Anak. But the other men who had explored the land with him disagree. We can't go up against them. They are stronger than we are. No? So gikan sila nag-spy out sa land, nakita nila ang land. It's so bountiful. It's really flowing with milk and honey. Pero ingon sila, ang mga puyo dito, dili nato kaya. No? No, we can't go up against them. They are stronger than we are. Then because of that report nga ilang gisend, nag-spread nagdili maayo nga epekto sa mga tawo, no? So they spread the bad report about the land among the Israelites. The land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. So grabe ilang report, dagko kayo mga tao. And i-devour lang ta, no? Pildihon lang ta, no? Kaunon lang ta ni nga mga tao, no? We saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we felt like grasshopper. Grabe ni nga paminaw. Paminaw nila, mura ta o grasshopper, gamay lang kayo. No? And that's what they thought too. Mao po na ilang ginahuna, nga mubo, gamay ra gid kay ta. Mao po na ako ingon sila, kami pagbati namo gamay ra kayo mi, mura ra mi grasshopper. Sila pod kilang pagbati sa mua, gamay ra kayo mi. When mag-reason ta from the natural, na din tayo mahimo nga conclusion. Sama po ani nila. When they reason in the natural, na sila'y conclusion nga nahimo. Anay niabot ang fear. Niabot ang limitation. We cannot do it. They will just devour us. They will just devour us. Kamay lang kayo ta. No, moral ta o grasshopper. Na nagsugod na dayon ang limitation. Limited na ilang mabuhat. We cannot do it. No. And diri na to makita nga dili na gid sila moadto kay defeated naman sila. Defeated na ang ilahang mind. Di nato kaya. Mao naman ay gisulti nila. There are characteristics of situation-based reasoning. Na mga characteristic of situation-based reasoning. Letter A diha is focuses on problem. No, ang problema ginapadako. Pag magstorya ang tao, dako na kayo iyang problema.
no? Malimtan niya unsa kadako ang Ginoo. Malimtan niya nga naaday solution sa iyahang problema. Malimtan niya nga kaya di ay pildihon ang iyahang problema. Kaya di ay maluwasan ang problema, makaluwas di ay sa problema. No, naka-focus na kay siya maayo sa iyahang problema. Nya, ang isa pod ka situation-based nga way ta nga mag-reason, ang isa nga mahitabuan na letter B is ma-exaggerate na to ang kaaway. Ma-exaggerate. They are giants. Dagko kayo sila. Sa kadako nila, mura na ta grasshopper. Grabe nga exaggeration. Di ba? Kung naman siguro yung giants makita natin sa Bible, mabasa nato na siya sa mga reports, no, mga 15 feet, 12 feet, no, ana siya, no? Pero kung mo compare gud sa grasshopper, grabe naman yan, exaggeration na, no. Ingana pud ta pag naay problema, pag naay situation nga dili mayo, no? Especially now that we are winning souls and making disciples, dako kayo, di na ho kaya, no. Exaggerate na to ang kaaway. And katulong nga mahitabo, no, when the characteristics sa situation nga based siya ang reasoning nga based sa situation. Ang sunod nga we minimize God. Gamay na kayo. Nalimtan nila nga naay Ginoo actually. Wala na sila nagunahuna nga naay Ginoo. Ang ilahan na lang gid unsa kadako ang ilahang kontra. Wala sila nakadumdum mas dako ang ilahang ang Ginoo. No? O ikaupat diri nga makita nato, it produces fear and rebellion. Nahadlok naman sila. Sa ilang kahadlok, nagrebelde na lang sila. Pamili na og leader. Ningon ba sila diha? Pamili na og leader. Kay mobalik ta sa Egypt. Grabe. No? Nakalimot sila sa gihimo nga milagros sa Ginoo, nga gibuak ang Red Sea, gitabok sila sa dry nga ground. No? Nakalimot sila atong bato nga niagas ang tubig. No? Nangalimtan nila ang mga milagro nga gibuhat sa ila sa Ginoo. And when they are about to pass the promised land, mo-cross na sila sa promised land, moadto na sila sa promised land. No, nahimo ng rebellious sila. Ang resulta, what's the result? They miss their inheritance. Na-miss nila ang ilahang inheritance. No. Number 2, nga points igsoon is reasoning based on faith. This is for Caleb and Joshua. No. Ang ilang reasoning nag-base sa ilahang pagtuo. No. Si Caleb ug si Joshua, no, nakakita si Caleb ug si Joshua, kung unsa may nakitaan adtong napulo kay spies, mao pud na nakita ni Caleb ug Joshua. Pero they have a different lahi ang ilahang reasoning. They saw the giants, they saw the Anakites, the descendants of Anak. They saw nga giants ang ilang mga konta. They saw nga huge kayo ang ilahang mga tao nga nag-surround sila. Pero never sila nag-reason based on the situation that ilahang nakita. Nakita nila to. There's a verse, there's a people living there are powerful. Nakita aghapon to nilang Joshua o ni Caleb. No? People living there are giants, descendants of Anak. They saw them. No? Nakita na nila. No? Kung katong 10 spies, nag-ingon sila nga, we can't go up against them. They are stronger than we are. No, mo ilang statements sa verse 31. They are stronger than we are. We can't go up. We can't, na yung ilang word nga, we can't. No? Pero si Joshua o si Caleb, no, lahi sila. No? Diha sa verse 33, actually, another ni nga gisulti sa mga katong 10 spies. We even saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we felt like grasshopper. No? So grabe gid, ubos na nila sa ilang kaugalingon, ubos na kailang paglantaw nila sa ilang kaugalingon. And that's they thought too. Mao pod na ilang ginahuna ingon sila, katupod sila nga mga descendants ni Anak, gamay pod ka ita, sama lang ta sa grasshopper. No, pero lahi si Joshua og si Caleb. Ilahang gi-interpret ang ilahang nakita nagbase sa ilahang faith. No, they interpreted the supernatural and not the natural. So Numbers 13 verse 30. No? But Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses. Let's go at once to take the land. Mao na iyahang gisulti. Let's go at once to take the land. Kadto ta, kaisa ra lagi ni. Kuwao nato ang land. He said, we can certainly conquer it. Di ba? Katong pulo, we can't do it. Pero si Caleb, no, we can certainly conquer it. Hallelujah. Lahi siya nga inistoryahan. Lahi siya nga reasoning, no, compared sa napulo.
And sa uban nga version, sa Good News Translation, Caleb silenced the people who were complaining against Moses and said, we should attack now. Attack na. Hallelujah. Karon nata sa to ang conquest. Then attack na. No? Kung last week wala ka ka-attack, this week attack na. Hallelujah. No? Do not reason based on what you saw. Do not reason based on fear. Reason based on your faith. Hallelujah. Attack now. We should attack now and take the land. Mo na giingon ni Caleb. Take the land. We are strong enough to conquer it. Hallelujah. Lahi ang iyang istoryahan. We are strong enough to conquer it. No? Based on his reasoning. Ang iyang reasoning, nagbase sa iyang pagtuo. Let's go now. We can certainly conquer it. No? Kaya na to. Hallelujah. No? Ang faith igso ng pagtuo, wala man naga-deny sa kamatuuran, no? Sa reality. No? Ma-interpret nato ang reality na reality. Nga naagi mga tawo nga mga dagko, na mga tawo nga labaw pa nato, no? Pero mas labaw ang Ginoo sa ilaha. Kanina gitanaw nato kanina ang characteristic of reasoning based sa situation. Karon po tanawon nato ang characteristic sa faith-based reasoning. Ang pag-reason based sa imuhang gituuhan. No? Una, it acknowledges the challenge. Yes, na-challenge. No? Kaning atong pag-winso sa mga disciples, kaning atong pagka-Kristiyano, this is challenging. Nagi-challenge. No? Importante nato na masabtan si Caleb o si Joshua, they know that there is a challenge. No? Yun sila, let's go, let's attack, let's go now. No? We can certainly conquer the land. Na-challenge. Ikaduha diri letter B nga makita nato, remembers God's promises. Madumduman nato ang promise sa Ginoo. Because remember that it's God who told them that they should go to the promised land because it's a promised land, it's a land flowing with milk and honey. Ihatag to sila sa Ginoo. Hallelujah. Kung ang Ginoo naingon nga ihatag na niya sa imuha, ihatag na niya sa imuha, and you should conquer that land. You should conquer that people, conquer that person diha sa Ginoo. Hallelujah. No. And sunod dayon nga makita nato diha, si Caleb ug si Joshua trust in God's power. Nagsalig sila sa gahom sa Ginoo. And next dayon is moves forward in obedience. Muabante ka nanuman, nagtuo ka, nagtuman ka. Now God said you should do it, then let's do it. Ingon si Caleb, let's attack now, let's go now. No? Hallelujah. Ang resulta, so what's the result no sa katong mga tawo nga nag-reason? No, na-result sila. Ang resulta, wala sila ka-enter sa promised land. Pero ang result kang Caleb kang Joshua, they entered the promised land. Ikatulo nga points nga kung i-share sa inyo ha. The difference, ang kalahian nila, sa may kalahian sa ila, your reasoning determines your destiny. No, makita nato diri ang kalahian nakita nato ang kalahian the way they reasoned, and makita po nato ang kalahian sa result sa ilang mga kinabuhi. There are results based on their reasoning. There are results based sa ilang pag-reason. Kulang sila faith. Wala sila ang first katong 10 spies nga nagstorya og bad nga report. Wala sila kasulod sa promised land. Kanipon si Joshua og si Caleb, no? Nag-reason sila based sa ilang pagtuo, based sa ilang faith, no? And ang result, they are able to enter the promised land. Number 3, ang kalahian sa ila, the difference, your reasoning determines your destiny. Ang imuhang pag-reason mag-determine sa imuhang destiny. Ang situation-based nga reasoning, no, the giants are too big, di ba? Mao nang giingon nila, no? Pero kung nakaila ka Ginoo, makabalo ka nga God is bigger than the giants. God is bigger than your giants sa imuhang life. No, we look small, gamay lang kay ta, grasshopper gud ang ilang i-compare. Ako when I am in elementary, I used to play with grasshopper, mandakop ko grasshopper, gamay ra man kay ng grasshopper. No, we maybe we are small, but God is with us. Hallelujah. No, ingon sila, we cannot do it. No, dili nato kaya. No, pero ingon si Joshua o si Caleb, we can. Hallelujah. Usab nga nilang istoryahan, we can do it. Sa man ang challenges mo sa imong kinabuhi, you should say, we can. You should say, I can do it. Hallelujah. So, ang resulta, ang uban nag-wonder lang sila dito. Wala sila kasulod. Pero ang uban,
Pero si Caleb ug si Joshua, nakasulod sila sa promised land. Nahimo silang victorious. Katong 10 spies nga nagtuo, wala nagtuo, o nya nagrason base sa ilahang nakita o sa ilahang sitwasyon, naapod ilahang destiny. Yes, na sila'y destiny. In Numbers 14:22, mao ni ang ilahang destiny, ingon ang Ginoo. Certainly, all the people who have seen my glory and my signs which I performed in Egypt and in the wilderness, yet have put me to the test this 10 times and I have not listened to my voice. No, grabe ang katungpulo nga nagsulti og dili maayo. Ingon ang Ginoo 10 times. 10 times na sila ka 10 times na sila kaingad to gitest nila ang Ginoo for 10 times and have not listened to my voice. Wala sila naminaw sa Ginoo. Kaya nagtan-aw lang gid sila sa ilahang situation. Nagtan-aw lang gid sila nga dagko kayo ang mga kaaway. Sa verse 23, shall by no means see the land which I swore to their fathers, nor shall any of those who were disrespectful to me see it. No? So ingon ang Ginoo, di na sila makakita. Dili sila makakita. No? They will not see the land which I swore to their fathers, nor shall any of those who were disrespectful to me see it. Nakita ninyo, ang ilahang gisulti nga reasoning para sa Ginoo is disrespectful. Kay dako kayo ang Ginoo, unya wala sila nagtuo. No? Disrespectful and dili na sila makakita. Suko kayo sa ila ang Ginoo. Sa Numbers 14:36, as for the men whom Moses sent to spy out the land, and who returned and lead all the congregation to grumble against him by bringing a bad report about the land. No, so kani mga tawo nga ang ilahang bad report causes people to grumble, causes people to complain, no nga kuha na lang tabaong leader kay magbalik na lang ta sa Egypt. No, sa verse 37, those men who brought the bad report of the land also died by the plague in the presence of the Lord. So ang ilahang destiny, they died by the plague. Because they are disrespectful sa Ginoo. Their reasoning determines their destiny. Napod sila destiny, napod sila gipaingnan, no? Pero they died by plague. Igsoon, no, nagampo ko nga ayaw pagsugot nga naa na ka diha sa Ginoo and you died by dili maayo, no? Don't want to say the word plague, no? Kay gusto ko og kaayuhan sa imuhang kinabuhi. Pero ingon ang pulong sa Ginoo diha for Caleb and Joshua, no? Na ang ilahang reason is based on their faith. Diha sa Ginoo, they also have their destiny. No? Tungod si Caleb pud si Joshua, nga nag-reason sila based on their faith. Napod sila destiny. What's their destiny? Unsa pud ang ilahang destiny? Sa Numbers 14:24. But as for my servant Caleb, because he had a different spirit and has followed me fully, I will bring him into the land which he entered, and his descendants shall take possession of it. Hallelujah. So naay destiny si Caleb. Dili lang siya, damay iyahang descendants. Hallelujah. Mo nang ang atong faithfulness sa Ginoo, atong loyalty diha sa Ginoo, atong pagtuo diha sa Ginoo, no? Naanay kahimuan sa atong mga kinabuhi. No, naa kay destiny. You will enter the land. Mo na giingon sa Ginoo kang Caleb. Dili lang kang Caleb, also his descendants. Sa imuhang mga descendants, when you are loyal sa Ginoo, when you believe by faith sa ginasulti sa word sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, you and your descendants will possess the land. Hallelujah. I declare and decree sa imuhang life igsoon nga because of your obedience, because of your faith, and you are not grumbling, you will get your destiny. Makabot ni mo imuhang destiny. Dili lang ikaw, apil imong descendants. Hallelujah. No, ingon diha ang words sa Ginoo sa Numbers 14:29. No, your dead bodies will fall in this wilderness, all your numbered men according to your complete number from 20 years old and upward, they have grumbled against me. No. Sa Numbers 14:30,
By no means will you come into the land where I swore to settle you, except for Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun. Grabe, no? No? So, ang destiny itong, kung nindot kung kayo ilahang destiny itong pulo, pahingon sila sa promised land. But because of their complaining, katong ilahang lack of faith, nga ang ilahang gibasihan sa ilang pag-reason, ang ilahang naging nakitaan, no? Ingon ang Ginoo, na insulto ang Ginoo sa ilaha. And bungod na insulto ang Ginoo, ingon ang Ginoo, your dead bodies will fall in this wilderness, and your numbered men according to your complete number from 20 years old and upward who have grumbled against me. Yeah, pero ingon ang Ginoo, dili kang Caleb kang Joshua. By no means you will come into the land which I swore to settle you, except, hallelujah, except for Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. Nindot kayo ba nga moingon po ng Ginoo sa imuha? Isulti sa Ginoo imong pangalan, except for, di ba? Isulti. Come on, kung nagalingkod ka diha, nagapaminaw ka ani, isulti imong pangalan, except, pulihi ang pangalan ni Caleb o Joshua diri sa verse sa Bible. No? Isulti po diri. No? Nga, except for, say your name, the son of, isulti ang ngalan sa imong papa, and Joshua. Isulti po ang imong name, pulihi ang ngalan ni Joshua, the son of, hallelujah. No. Mo na kay destiny. Because you're obedient, because you are loyal to God, because you're submissive to God, because you have faith that God will do something, will do great in your life. Hallelujah. Now, yun yung words sa Ginoo sa Numbers 4:38. But Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, remained alive out of those men who went to spy out the land. No? Sa 12 nga nag-spy out sa land, ang napulo nangamatay by plague. No? Pero ang duwa remain alive. Nanuman, napay promise ang Ginoo silang kinabuhi. Because of your faithfulness, because of your faith, because of your great faith, because of what you are doing for the Lord, tungod sa imuhang pagtuo diha sa Ginoo. No, sama ni Joshua ug ni Caleb, mudugay ka nga mamatay. Nanuman, no, napay promise ang Ginoo sa imong kinabuhi, napay daghan nga buhaton sa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. No. Ingana siya ang Ginoo ka faithful sa tong mga kinabuhi. Igsoon. I don't know with you, igsoon, no, pero kung ikaw karon nga buntag, ikaw man karon nga maka-evaluate sa imong kaugalingon, no. Nabay mga times nga nag-disloyal ka sa Ginoo. Nabay mga times nga naggamay imong faith, wala ka nagtuo nga naibuhaton ng Ginoo sa imong kinabuhi. Dili paulahi ang tanan, igsoon. We can ask for forgiveness. Ang Ginoo nato is a loving God. Ang Ginoo nato is a patient God. He do not want us to perish, no. Sama ni Joshua ug ni Caleb, no, gipalangtod pa niya ang kinabuhi ni Joshua ug ni Caleb, kay naay promise ang Ginoo kang Joshua ug kang Caleb. Nakita pagdaghang mga milagro si Joshua ug si Caleb. Si Joshua, nakita pa siya nagtabok sila, no. Dili lang Red Sea ang gitabukan. Nagtabok po siya sa Jordan River. Nga nihunong ang tubig sa Jordan, nihunong ang agas, niya dry ni nga land, kani diri puno diri og tubig. Nitabok pa si Joshua. Nakakita pa siya. Sige buhat si Ginoo. Even nakatunog pa si Joshua sa promised land. Hallelujah. Leading God's people. Hallelujah. No, maupod na kita igsoon. Ang atong faithfulness, atong pagtuo diha sa Ginoo, we will lead people diha sa Ginoo. Hallelujah. I want to pray for you, mga igsoon. Hallelujah. No, sa inyong pagtapok karon sa simbalay, indot po kayo nga mag-pray mo for one another. Declare blessings to one another. No? I-bless ang mga tao nga ang naay pagtuo makakabot gid sa plano kabubuton sa Ginoo. Hallelujah. Lord, Father God, we are your people. We need help the way we think and the way we perceive things in our life. Lord, tabangi mi nga ang amo ang reasoning will be based on faith, based on supernatural, not in the natural. Lord, dili na mo kaya kung kami lang ang maghuna-huna. Holy Spirit, come into our life. Help us. Lord, even your angels, tabangi mi, that we will reason based on our faith, Lord. Lord, we know there are giants that are too big, Lord, pero mas bigger ka nga Ginoo sa among kinabuhi. Lord, there are times that we look small,
pero you are with us. Hallelujah. There are times that we say that we cannot, but Lord, katungod kauban ka namo, we can. Hallelujah. Pasaylo mi, Lord God, sa among mga dili wala mi nagtuo. Lord, salamat, Lord God. Lord, thank you, Lord God, nga dili mi mag-wonder, but we will be victorious, O Lord God. Thank you, Lord. Lord, nga tabangan gid mi nimo, ubanan gid mi nimo, Lord God, Lord. Lord, pasaylo ang imong mga katawhan when they have lack of faith, when they are grumbling, Lord God. Lord, it's the end of grumbling. It's the end of lack of faith. Now is the start of believing. Now is the start of doing, Lord, para sa imuha. Because you have promised, because you have said so. Lord God, Lord, salamat o Father God. Lord, among ginakabot o among ginadugunitan, Lord, ang imuhang promises sa among life. Nagid mi destiny diha sa imuha. Makuha gid namo ang among destiny. Makabot gid namo, Lord God, ang imuhang plano para sa mga kinabuhi. Ang imong destiny nga giandam para kanamo. Lord, just like Caleb and Joshua. Oh Lord, hallelujah. Lord, salamat, oh God. Na, Lord, lahi mi, Lord God, Lord. Lord, ang mga tao sa akong palibot, wala na sila pagtuo. Pero kami, nami pagtuo. And we will reason based on our faith. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for this word, Father God. Lord, salamat nga wala mi naminaw, Lord God, ani nga pulong. Mausab gid mi. Nausab gid mi. Diya sa imuhang plano o kabubuton. In Jesus' name. Amen.